métro Crimée, ligne 7. À BIR-CFR également, au 75 boulevard de la Villette, Paris 10e, métro Colonel Fabien. Pour plus d'informations, www.abircfr.com au 01 40 36 21 38 et le 01 42 41 53 74. Publicité. Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com. للتواصل معنا عبر الشبكة الاجتماعية فيسبوك، صفحتنا الرسمية راديو سولي فرانس. إذاعة الشمس على الفيسبوك، أخبار، اقتراحات، تعاليق وصور. راديو سولي فرانس. لقاء الأحد هو لقاؤنا مع جديد الثقافة العربية. لقاء الأحد هو لقاؤنا مع الكلمة والنغم. تعده وتقدمه لكم إيمان ابتداء من الساعة 4 بعد الظهر مباشرة من إذاعة الشمس بباريس. مساء الخير، مساء المحبة، باقة ورد جوري أبعث بها إلى كل المستمعين والمستمعات وإلى أمير الإذاعة الصغير المتواجد معنا. تحية حب إلى كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة الشمس من باريس. معكم إيمان في لقاء الأحد الذي يتواصل معكم حتى 5، فابقوا معنا. ضيفي لهذا الأحد من مواليد سنة 1938 بقرية قرارة ولاية غرداية جنوب الجزائر. سافر إلى تونس عام 1955 لمواصلة دراسته، وبعد تحصله على شهادة البكالوريا عام 1965 في تقنية الكهرباء إلكتروتكنيسيان، عاد إلى الجزائر ليبدأ رحلته المهنية ويصبح مديرا عاما لإحدى أكبر شركات الغاز والكهرباء بالجزائر سونالغاز، ثم نائبا للمدير العام. وبرغم تخصصه في الهندسة الكهربائية وأسرار الغاز، كان بداخله ذلك الكاتب الخفي الذي يبحث لنفسه عن مخرج، فكان يساعد الأميين على كتابة وتحرير رسائلهم، بالإضافة إلى احتكاكه بمجموعة من الشعراء التونسيين، مما جعله باكرا يتذوق روح الأدب والفكر. بدءا من سنة 1998 حيث التقاعد يطرق أبواب العمر، كرس ضيفي بقية حياته للكتابة والإبداع، فكتب أولا في مجال تخصصه أي الهندسة الكهربائية وأسرار الغاز، فأصبحت مؤلفاته بعد ذلك مصدرا للمعارف الجامعية والمهنية دون أن ينسى القارئ الآخر. في سنة 2006 أصبح رئيسا لتحرير موقع إلكتروني يهتم بالمعجزات والعلوم القرآنية www.merveillecoranique.net. من مؤلفاته Les 3 livres de l'univers parus en 2012, La Perle et la Braise 2011, Youssef et Zulekha, édition 1995. Le management des entreprises techniques et stratégie aux éditions Alpha. Expérience algérienne en turbine à gaz, ainsi que la création d'un site internet www.merveillecoranique.net. بالإضافة إلى العديد من الكتابات المتفرقة في المجلات والصحف الوطنية واللقاءات الإذاعية والتلفزيونية. ضيفنا لهذا الأحد أعزائنا المستمعين هو المهندس التقني والكاتب الجزائري محمد ميسان. أهلا وسهلا بك أستاذي الكريم عبر أثير إذاعة الشمس من باريس. شكرا لك على حضورك معنا في هذا اليوم. شكرا، بارك الله فيك، وأهلا
شكرا على حسن الاستضافة وهذه العناية الفائقة التي حظيتموني بها. أولا يعني خليني أشكرك شكر خاص على كل جهودك العلمية وعلى هذه الروح المهنية والإصرار على العطاء بعد التقاعد. نعم. يعني وكأنك رفضت حياة بلا عمل، حياة بلا عطاء. فعلا أنا أقول لأولادي دائما عندما يطلبون مني أن أستريح، جوابي دائما الراحة في الكبر. الله يديك طولة العمر. الله يبارك فيك بعد عمر طويل إن شاء الله. إن شاء الله. إذن لقاؤنا اليوم سوف يتمحور حول كتابك الأخير لا بيرل إلى لا براز، أو إذا ترجمناه إلى العربية اللؤلؤة والجمرة، وهو كتاب أو رواية قصصية حول حياة النبي موسى عليه السلام. أما الجزء الثاني من الكتاب فهو تعليقات وتوضيحات لشتى الأحداث الخاصة بالنبي موسى وفرعون، تعليقات من زاوية تاريخية وعلمية في نفس الوقت. ولكن قبل أن نتحدث في تفاصيل الكتاب نتوقف قليلا عند أجواء الطفولة. في الملف الذي أرسلته لي عبر البريد الإلكتروني تصف الطفولة بأنها استعمارية ساد فيها الجهل والفقر. هكذا تختصر مرحلة الطفولة في حياتك؟ لا أبدا، هذا ما هو إلا اختصار كتابي. الواقع أن الطفولة كانت غنية جدا بالتجارب، بحيث الوالد رحمه الله كان تاجرا في مدينة العلمة لعدة سنوات بشرق الجزائر مدينة العلمة. كان فارق، إذا لم أعرفه إلا بعد يعني السنوات 6 والخمسة والستة، لما كنت في عمر 5 ولا 6 سنين بدأت أتعرف على والدي، وكان يأتي من وقت لآخر للبلدة، ووالدتي الحنون كانت تعطف علي كثيرا وترعاني كثيرا، لكنها هي الأخرى كذلك سافرت. نعم سافرت وحضنتني خالتي. سافرت إلى أين؟ نفس المدينة، إلى العلمة بجوار سطيف. فكنت إذن تحت رعاية الأخوال والخالات، وكان ذلك لزاما علي لتشبع من الثقافة العربية في مدرسة الحياة بالقرارة، وكذلك في المدرسة الفرنسية. المدرسة اسمها مدرسة الحياة أم الحياة؟ نعم. بصفة عامة؟ لا، هي إلى الآن في القرارة موجودة مدرسة الحياة للبنين وأخريات عديدة من يعني في كل حقيقة في كل نقول ناحية من مدينة القرارة هناك فرع من مدرسة الحياة التي مركزها واحد وإدارتها واحدة، كما هنالك معهد الحياة الذي أسسه الإمام الشيخ بيوض رحمه الله في الثلاثينات. لاحظت هذا الغياب المبكر للوالدين، هل ترك فيك أثارا سلبيا؟ هل هذا الحرمان هو الذي جعلك تبحث عن البديل في النجاح العلمي والمهني؟ لا، ما أظنش، لم أكن أشعر كثيرا من يعني عانيت من غياب الوالد والوالدة يعني وأنت بعدك طفل؟ لا والله، الوالدة بقت معي حتى حوالي العمر كان عمر ممكن 10 سنين أو 11 سنة، ولكن الحنان اللي وجدته لعبت دور الأب. نعم، في خالاتي خاصة. إحدى خالاتي التي راعتني كانت يعني كان يعوض ذلك النقصان، ذلك الغياب. واشتغالي مع أخوالي في حدائق النخيل في أيام العطل أو في المساء،
وبقائي مع في جو عائلي حقيقة خلق لك علاقة مع التربة هذا أكيد وما حب الديار ملكنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وإلى الآن ما زلت أرجع إلى المكان ويعني أزور الوالدين والإخوان ما شاء الله. طيب ربما يعني نحاول أن ندخل في صميم الحديث عن كتابك La Perle et la Braise, édition Public Book. Vous avez dit que c'était un roman commenté أو اللؤلؤة والجمرة. هو كتاب يتحدث أو يؤرخ إن صح التعبير لسيرة النبي سيدنا موسى عليه السلام ورحلته الطويلة من أجل إعلاء كلمة الحق في أجواء 100% روائية. أعدت بنا حدث ديني أيضا 100%. يعني أول سؤال، ما هي الدوافع التي دفعتك إلى كتابة رواية عن النبي موسى عليه السلام؟ أول دافع في الحقيقة هو صدور كتاب قبله ويوسف وزليخة en français. Si vous permettez, si je peux parler en français. Bien sûr, mettez-vous à l'aise. Exprimez-vous dans la langue où vous vous sentez. Donc, pour parler des deux livres, comme ils sont en français, mes romans ont été écrits en français, alors que Tadbir al-Muassasat est en arabe. Le premier livre, vous l'avez écrit alors que vous étiez à l'hôpital. Youssef Zuleikha. Alors, Youssef Zuleikha, je suis venu pour des soins et j'ai dû retourner à la maison. Je devais même retourner en Algérie. Et une amie m'a accueilli chez elle et je devais garder son enfant. Et je lui racontais, comme par hasard, je lisais ces jours-là la sourate de Youssef alayhi salam, comme je lis régulièrement tous les soirs. Alors, donc, j'étais en train de lire la sourate Youssef et la petite fille me demandait de lui raconter des histoires. Donc, je lui ai raconté l'histoire de Youssef. La maman a beaucoup apprécié l'histoire parce que sa fille lui racontait de nouveau quand elle rentrait le soir. Et la maman me demanda d'écrire cette histoire. Qu'est-ce qu'elle a apprécié exactement dans cette histoire bien distinguée? Alors, l'enfant et la maman avaient énormément apprécié le côté providentiel d'un enfant. C'est une histoire d'un enfant avant tout, donc, qui a été pris dans la jalousie de ses frères et c'est comme ça qu'il a dû se retrouver en Égypte pratiquement séparé de ses parents, plutôt bien séparé de ses parents et esclave en plus. Et c'est ce côté qui est donc très affectueux qui a fait que ce premier roman, qui est en fait la traduction intégrale de la sourate de Sidna Youssef, mais avec une centaine de commentaires. Et justement, cette dame m'a dit, Mohamed, ton histoire est très belle, mais beaucoup de gens ici en Europe ne la comprendraient pas s'il n'y a pas quelques commentaires qui l'expliquent. Et c'est comme ça qu'est né le livre de Youssef et Zuleikha. Besoin de commenter certains passages. C'est ça, certains passages et surtout expliquer certains détails historiques, parce que le Coran ne s'attache pas aux détails. Le Coran va directement aux objectifs qui l'intéressent, notamment malgré que ce soit une histoire, et il insiste beaucoup sur le côté donc foi, la sagesse et sagesse, exactement. Donc quand on a vu que ce soit à Alger ou même à Paris, à la mosquée de Paris, quand on a vu ce roman, on m'a demandé de continuer et d'écrire. Bon, il est vrai que les drames que l'Algérie a vécu après le renversement de la situation en 92 et l'émergence d'un régime pratiquement militaire en fait, m'avait incité à continuer à écrire. Dans ce domaine bien donc spécifique. Dans ce domaine bien précis de la... Elle ne vous a pas inspiré la réalité algérienne de cette période-là pour la romancier parallèlement à une histoire déjà écrite religieusement? Absolument, ces circonstances où je disais très souvent aux gens, patientez, pas de violence,
ne vous laissez pas provoquer. Je lisais en même temps donc certains passages de Moïse alayhi salam et j'avais dans mon subconscient la volonté de vouloir écrire une histoire qui parle un peu de la tyrannie, des tyrans, des peuples dominés. Alors sont arrivés également les événements du Liban. Sont arrivés également les événements d'Afghanistan, etc. Tout cela m'a incité Vous voulez proposer une solution? Alors, un autre modèle idéal. Voilà, j'ai trouvé dans l'histoire de Moïse une autre forme de lutte pacifique, passionnée, résignée, et qui a abouti par l'aide d'Allah, parce que Allah dit bien, il écoute la voix des opprimés même s'ils sont mécréants. Et subhanahu. Et c'est ceci qui m'a donc conduit donc avec les encouragements et puis les événements que nous vivions d'une façon tout à fait douloureuse, qui m'ont incité à vouloir en fait m'exprimer. D'ailleurs, je vous avais remarqué que, comme citation, la première des citations qui est sur le livre La Perle et la Braise dit la chose suivante en arabe. C'est une citation d'un grand poète, le Mutanabbi, qui dit الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم وما من يد Allez-y, continuez. إلا يد الله فوقها وما من ظلم وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم. Donc للشاعر أبو الطيب المتنبي. Donc l'homme est enclin à l'injustice. C'est dans sa nature. Mais et s'il y a quelqu'un qui ne commet pas d'injustice, c'est parce qu'il a une raison, ne serait-ce que la raison d'éducation et de croyance en un idéal, qui serait donc la contrepartie de la justice. Exactement. Alors, et que toute main forte retrouvera au-dessus d'elle la main d'Allah, la main de Dieu, et tout agresseur ou tout tyran trouvera un jour un tyran plus fort qui l'abattra. وكأنك تحذر الظالمين أينما كانوا أينما وجدوا بأن هذا الظلم سيدفعون ثمنه يوما عاجلا أم آجلا سواء من الله أو من هو أظلم أو من المظلومين فعلا كتبت أنك توجه ناقوس الحذر وناقوس الخطر إلى فعلا لما وقعت حوادث لبنان كتبت مقالا نشرته في الانترنت عنوانه Les pharaons de tous les jours. وما أكثرهم. Et je dis en conclusion de La Perle et la Braise, si en fait Yahvé, puisqu'il s'appelait Yahvé dans le livre de Moïse, si Yahvé avait bien entendu le gémissement des enfants d'Israël sous les briques de Pharaon, il est certainement en train d'entendre les gémissements des enfants de Palestine et des opprimés à travers le monde sous les bombardements des avions des pays dominants. طيب يعني حتى نبقى في صلب وعمق الحديث، عندما كتبت عن النبي موسى عليه السلام وهو نبي أرسل لليهود، هل فكرت في حساسية القارئ اليهودي وفي رد فعله إزاء ما كتبت؟ أكيد. أو كيف كان رد فعل القارئ اليهودي؟ أولا الكتاب في قسمين، القسم الأول هو عبارة عن رواية، إذن قصة، والقسم الثاني اللي فيها القسم الأول فيه حوالي 220 صفحة، وقسم التعاليق فيه تعاليق قارنت فيها بين ما هو في الإنجيل والتوراة وبين ما هو في القرآن من زاوية تاريخية ونفسية، يعني وكأنك أقمت يعني دراسة مقارنة بين الديانتين. بالضبط. J'ai volontairement appuyé ma recherche et mon histoire sur le Coran en disant que jusqu'à présent il n'y a pas une seule réalité scientifique qui a démenti le Coran.
Et le Coran, pour moi, est une vérité scientifique et que je l'ai pris comme base. Mais cela ne m'a pas empêché de puiser dans l'histoire, l'archéologie, dans la science moderne et dans la Bible. Parce qu'il y a des zones d'ombre dans le Coran, puisque le Coran ne raconte pas tout, et il y a des zones d'ombre dans l'histoire de Moïse, même chez les chrétiens et les juifs. Des zones d'ombre à propos de l'histoire de Moïse dans le Coran ou dans la Torah et la Bible? Même dans le Coran ne raconte pas... Qu'est-ce que vous voulez par le mot zone d'ombre? Oui, les zones d'ombre... كتاب بين pour les sujets qu'il veut aborder lui. يبقى مفتوح على الاجتهاد وعلى العلم exactement. Mais le Coran laisse la porte ouverte et à l'interprétation et à la recherche scientifique et également à l'imagination. Parce que quand le Coran vous dit voilà ce qui se passe aujourd'hui et voilà ce qui va se passer après la mort, vous devez faire preuve d'une imagination énorme. Il faut déjà croire à cela. Absolument. Parce que pour les gens qui ne croient pas à ça, c'est autre chose. Bien sûr. Mais je vous donne un exemple. Le Coran dit que la mère de Moïse a jeté son enfant dans l'eau, qui lui a donné instruction à travers un rêve pour jeter son enfant dans l'eau dès qu'elle devait sentir le danger. Alors, de là, il va dire directement que l'enfant a été recueilli par Pharaon. Et que la sœur de Moïse a été suivre sa trace pour proposer sa maman comme nourrice. Mais c'est des événements entre lesquels il se passe de longues heures et des heures d'attente énormes pour l'enfant qui n'a pas tété pendant des heures. Oui, donc il y a une certaine et qui a été récupéré par je ne sais pas qui, etc. Alors, en puisant dans la légende, en puisant dans les exégèses que j'ai trouvées, j'ai laissé libre cours à mon imagination pour combler toutes ces lacunes que je dis volontaires. Le Coran ne s'intéresse pas à certains détails où, si vous voulez, il passe sous silence ou alors il passe très vite. Et des exemples comme celui-là, il y en a, je crois, une bonne centaine. Voilà, donc je vous laisse lire un passage que vous avez écrit sur la découverte de l'enfant Moïse à partir de... Oui, alors l'enfant donc a été jeté dans l'eau par sa maman. On découvrit un bébé de quelques semaines. Il était enveloppé dans de beaux draps blancs brodés. Seules les femmes émancipés des esclaves hébreux étaient capables de faire de si belles broderies. Le nouveau-né était parfumé et superbement orné d'un collier et d'un bracelet de coquillage brun plutôt basané. Il ressemblait à un métis. Donc, voilà, tout ça c'est mon imagination. C'est de l'imagination et j'ai l'impression aussi qu'à travers cette imagination, vous avez mis en valeur plutôt les draps brodés que l'enfant. Et que les Israélites de Guérara fabriquaient à l'époque, ils faisaient de la dentelle, ils faisaient de la broderie. Donc oui, absolument. Et je me suis... Vous ne trouvez pas que vous avez valorisé plus les draps plus que... Bon, que le bébé en question, l'enfant en question. Oui, parce que je ne pouvais pas... Ou c'était juste une tactique d'écriture? Ah oui, c'est volontaire. L'enfant devait être clandestin. On ne devait pas savoir qui il était. Si j'ai dit vers broderie, etc., c'est pour attirer l'attention du lecteur. La situation économique. Que la situation de l'enfant était très délicate. Il va arriver entre les mains de son ennemi et on va très vite douter de son origine et en même temps les livres de l'histoire disent que certains Hébreux avaient atteint des souches de la classe égyptienne telles qu'ils pouvaient fabriquer des bijoux, ils pouvaient fabriquer de très belles choses et donc certains Israélites, oui c'est un enfant d'Israël, c'était beaucoup intégré dans la société égyptienne et le Coran racontera même l'histoire du veau en or et on saura en fait par la suite que effectivement
les enfants d'Israël avaient beaucoup travaillé de très belles choses sous la tyrannie même de Pharaon. طيب يعني نبقى دائما مع أجواء الكتاب La Perle et la Braise dont je vous invite, chers auditeurs, chères auditrices, à le lire, à le découvrir. C'est un merveilleux voyage dans la vie de notre enfant, du prophète Moïse. لاحظت أنك أيضا يعني في كثير من الصفحات تقول la Bible à mon sens à moi a exagéré. Par exemple là dans la page 402 vous dites la Bible a exagéré à mon sens l'aspect mystique de ce fléau. À l'opposé, certains scientifiques l'expliquent par la couleur des argiles rouges charriées par les crues ou par les poussières d'oxyde. يعني كيف تسمح لنفسك يعني انك تقول la Bible à mon sens à moi elle a exagéré يعني لم تحافظ يعني على la sensibilité de l'autre lecteur اللي يتعامل مع هذا النص الديني بشكل مقدس كما نتعامل نحن مع القرآن. Alors, je vais répondre à votre question qui est très pertinente. Dans le roman, je ménage quelque peu les sensibilités et je prends même l'histoire de la يعني Perle et la Braise. تمس ما هو مقدس عند الآخر الذي يختلف عنا في معتقداته وفي صح. Mais dans le roman, par exemple, où j'ai puisé cette histoire de la Perle et la Braise, qui est tout à fait imaginaire, que j'ai refuté en fait dans les commentaires, mais je l'ai adopté dans le récit. Alors, pour ce qui est des affirmations de ces passages, vous verrez que à la fin du livre, j'ai critiqué certaines références bibliographiques juives, donc tout à fait modernes, ou même des... Mais qu'est-ce qui vous permet en fait de critiquer? Vous vous basez sur quelles données? Alors, je me base... Scientifiques et... théologique. Je me base sur le Coran d'abord parce que le Coran étant livre de vérité pour moi, il a affirmé qu'il y avait couleur de sang. Il y avait du sang, en fait, même pas couleur, il y avait du sang. Et même les Israélites, de nos jours, il y en a beaucoup qui remettent en cause donc les affirmations de la Bible, y compris Issar que j'ai critiqué à la fin, etc. Je crois. Donc je me suis senti tout à fait libre de critiquer certaines affirmations de la Bible quand elles sont elles-mêmes remises en doute par des juifs ou par des commentateurs de la Bible. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai mis un avertissement à la première page en disant le roman comporte des parties imaginaires. Oui. Pour savoir la vérité, lisez d'abord l'introduction très attentivement et lisez surtout les commentaires. Et dans les commentaires, je ne manque pas de dire voilà ce que le Coran dit, voilà ce que la Bible dit, et quelquefois je vais même dans certains passages à l'encontre de ce que affirment certains exégètes du Coran. Par exemple, cette histoire de la Perle et la Braise. Par exemple, cette histoire qui est, à mon avis, très grave, qui est la prophétie de la femme. La quasi-totalité des exégètes prétendent que la femme n'a pas droit à la prophétie. Bon, elle n'a pas de droit peut-être, ou elle n'a jamais eu droit au message. Elles ne sont pas des messagers, elles n'ont pas eu de livre comme les hommes, comme Sidna Moussa, Sidna Ibrahim alayhi salam, Daoud, Mohammed, etc. alayhi salam. Mais nier et dire que la mère de Moïse n'a eu qu'un instinct d'abeille, c'est écrit noir sur blanc dans de très nombreux exégètes. C'est à mon avis, ça a été un non-sens. Et je l'explique et je le discute sur la base coranique elle-même, en disant Allah a défini dans le Coran plusieurs formes de prophétie, plusieurs formes de rêves. Donc je ne vois pas pourquoi la mère de Moïse et la Sainte Marie alayhi salam
qui a eu son enfant et qui a eu droit à la visite de l'ange Gabriel, je ne vois pas pourquoi je ne peux pas l'appeler prophète. Elle a reçu la révélation, elle a reçu l'ange Gabriel. Elle n'a pas reçu de message, mais elle a eu son enfant. Elle a dialogué avec l'ange Gabriel. Et mieux que cela, يعني الموضوع معقد إلى حد ما وشائك ويحتاج إلى الكثير من فقط أحب أن أذكر المستمعين أنه كتاب اللؤلؤة والجمرة للكاتب والباحث الجزائري محمد ميسان فعلا يستحق القراءة ويستحق أن نكتشفه بكثير من والنقد أيضا لأنه لا قراءة بلا نقد أكيد ومرحبا بالنقد لأنه النقد البناء. فكما تقول هو رواية مصحوبة بتعليقات علمية وتاريخية. نواصل يعني حتى نختم هذا المحور لا بيرل إلى بغيز. ربما أعيد عليك سؤالا طرحه أحد الحاضرين بالمركز الثقافي المصري يوم الأربعاء الماضي عندما سألك لو أن كاتبا أجنبيا كتب رواية عن الرسول محمد عليه السلام ربما المسلمون لا يتقبلون بأن تصبح النبوة حدثا روائيا يخضع لميكانيزمات الكتابة الروائية من خيال وسرد وحبكة وعقدة روائية وحوار إلى آخره. يعني كيف تتعامل مع هذا الحدث إن وجد؟ لو أنها فعلا كان سؤال وجيه جدا. وأنا حفاظا على الأمانة العلمية لا أدعي السؤال لنفسي يعني فهو لصاحبه سليمان تونسي. بارك الله فيك. والجواب كان كالتالي: إذا كان الناس حبوا يكتبوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ويكتبون في حاجات لا تمس القرآن ولا تمس ما ثبت من الحديث فأهلا وسهلا أنا أتقبله. لو مثلا تحدثوا على طفولته، لأن الملاحظة أن حتى في كتابي أتصرف بحرية مع سيدنا موسى عليه السلام قبل أن ينزل عليه الوحي، وبعد الوحي التزمت بما جاء في القرآن على حذافيره. أما قبل الوحي تصرفت فعلا وزدت أشياء من خيالي. إذا كان ناس حبوا يكتبوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويحترمون سيدنا محمد كما نحترم سيدنا موسى عليه السلام وكل الأنبياء نقدسه كما كسائر الأنبياء نجعلهم لا نفرق بين أحد منهم، أهلا وسهلا. أما أن تكتب الكاريكاتورات وأن يكتب الكذب فهذا لا. أنا لم أكذب ولا كذبة على سيدنا موسى. كتبت طبعا انطلاقا من معطيات تاريخية وقلت ومراجع أيضا حتى في الخيال قلت أنه يخضع إلى un logique, il s'inscrit dans une logique des circonstances. On ne peut pas imaginer que l'enfant soit arrivé et adopté par la reine Asia sans qu'il soit recueilli par quelqu'un. تشير في كتابك أستاذ محمد مسن إلى بعض المراجع من بينهم عمر خالد. يعني الآراء النقدية حول فيها تضارب ولا يعد كمرجع. يعني يقولون أنه شوه الدين وبسط أمور الدين بشكل يعني هو وليد الدين بين عشية وضحاها، يعني مش من المتخصصين والفقهاء الكبار الذين يعني درسوا. يعني هذا كلام الرأي العام وكلام المختصين في الدين، ويعني أنت اعتمدته كمرجع وتشير إليه. يعني لا اسمحي لي، الاعتماد شيء وذكر المرجع شيء آخر. عمر خالد لما سمعت له للمسلسل quand j'ai entendu c'est قصص الأنبياء قصص موسى عليه السلام في أحد الرمضانات ضمن سلسلة قصص الأنبياء، تعلمت منه بعض الأشياء التي لم يذكرها لا المفسرين ولا المؤرخين.
الشيء الذي جاء به عمر موسى أنه عمر خالد il a fait une simulation, c'est-à-dire qu'il a montré des vues, il est allé dans certains endroits, il a montré des photos, et c'est comme ça que j'ai pu m'imaginer, grâce à son discours, m'imaginer un peu la cour de Pharaon, et surtout Médiane et le Sinaï. Avant, je ne me faisais pas une idée très nette de ces endroits. Une description. De ces descriptions. Et très peu de gens les ont décrits. Et lui, il a le mérite de les avoir décrits. Dire que Omar Khaled falsifie l'histoire, beaucoup d'exégètes وجه بحملة إعلامية نقدية شديدة. يعني هذا يعني أنا لا أخترع هذا الكلام ولكن هذا c'est vrai, il a été énormément critiqué, et il a été critiqué surtout du fait, à mon avis, il a été critiqué surtout du fait qu'il a mis à la portée du commun des mortels certaines notions que les exégètes classiques ont gardé comme monopole. Et ça, évidemment, ils ne pouvaient pas le lui pardonner. Et Omar Khaled a commis des erreurs, et comme tous les gens qui parlent beaucoup, il parle beaucoup, lui. Oui, donc il faut prendre... donc aujourd'hui, il s'agit bien de Mohamed Messane et la perle et la braise. Il ne s'agit pas de Omar Khaled. Donc je rappelle encore une fois nos chers auditeurs et auditrices à découvrir ce merveilleux livre et faire cette lecture sous un œil de critique historique et religieuse. La perle et la braise, édition Public Book. للكاتب محمد ميسان. أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس من باريس، وربما نتوقف لحظات قليلة ونستمع إلى مقطع غنائي من طلبك الخاص. شكرا. عندما مر النسيم ولعب شعري غار وثار عندما مر النسيم ولعب شعري غار وثار فماذا صنعت لهم يا أبي أنا يوسف يا أبي أنا يوسف يا أبي يا أبي إخوتي لا يحبونني لا يريدونني بينهم يا أبي يعتدون علي ويرمونني بالحصى والكلام يريدونني أن أموت لكي يمدحوني وهم أقفلوا باب بيتك دوني وهم طردوني من الحقل وهم سمموا عنبي يا أبي يا أبي يا أبي يا أبي أنا يوسف يا أبي أنا يوسف يا أبي يا أبي إخوتي لا يحبونني لا يريدونني بينهم
كتفي ومالت علي السنام والطير حل فوق يدي فماذا صنعت أنا يا أبي ولماذا أنا فماذا صنعت أنا يا أبي ولماذا أنا أنت سميتني يوسف يا أبي أنت سميتني يوسفا يا أبي أنت سميتني يوسفا يا أبي. إذن نعود بعد هذا المقطع الغنائي إلى إذاعة الشمس، إلى أثير إذاعة الشمس من باريس، ومعكم إيمان في لقاء الأحد. نتواصل معا حتى 5. أذكر المستمعين أينما كنتم، نحن في ضيافة الكاتب والباحث الجزائري محمد مسن، والحوار يدور حول كتابه الأخير لا بيرل إلى باغيز إديسيون بيبلي بوك. إذن ننتقل الآن إلى محور آخر، وهو محور الموقع الإلكتروني الذي أنشأته أعتقد 2006، خاص بالمعارف والمعجزات القرآنية. حدثنا أيضا عن أسباب نشأة هذا الموقع. بارك الله فيك. الموقع هذا جاء باقتراح مجموعة من شباب. كان في ذلك الوقت الإعجاز العلمي في القرآن في أوجه، وكان الناس يكتبون ما هب ودب، وطلبوا مني إن كنت أوافق على إحداث موقع باللغة الفرنسية. في الأول تحفظت خوفا من أن أبقى وحدي في الميدان، وفعلا ذلك ما حصل رغم أنه والحمد لله الآن معي بعض الشباب ودكاترة يعاونوني، إلا أني باقي عبء الثقل والمسؤولية باقية ثقيلة. Le merveillecoranique.net donc est un site en français. Il s'intéresse aux aspects scientifiques du Coran. Le Coran, comme vous le savez, n'est pas un livre scientifique, c'est un livre de foi. Il appelle à la croyance, mais il utilise certaines expressions qui ont été interprétées d'une façon tout à fait spirituelle pendant 14 siècles. Et ce n'est qu'à l'avènement des sciences modernes qu'on s'est rendu compte en fait que ces versets peuvent être expliqués et explicités beaucoup mieux par les dernières découvertes scientifiques. Alors, si vous visitez le site www.merveille au pluriel coranique au pluriel tout attaché.net, vous verrez qu'il y a de très nombreux versets qui ont un aspect en fait scientifique. Je donne quelques exemples. Parmi les premiers. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Je donne simplement 2 ou 3 exemples. Parmi les premiers, nous avons écrit sur l'embryologie. Et le Coran décrit les phases de création de l'homme au sein de sa maman avec une précision scientifique extraordinaire. Il utilise des expressions qui ont été reprises actuellement par les scientifiques. Par exemple, il parle notfa amshaj. Amshaj, c'est un mélange. En fait, c'est le mélange de l'ovocyte, donc du sperme avec l'ovule. Ensuite, il dit après... يعني كل مراحل الخلق. Il parle ensuite de la crochue ou de l'adhérence, ويسميها هو علاقة exactement ما يتعلق برحم المرأة. Ce qui colle.
que ce qui colle, il s'accroche en plus. Il s'accroche, il creuse. D'ailleurs, dans un autre verset, il dit Nisa'ukum harthun lakum. Ça se creuse. Le grain, la première cellule creuse dans la peau de l'utérus pour s'implanter exactement comme une graine dans un champ de blé. Ensuite, il parle de mâcher, le modra. Tous les exégètes l'ont appelé simplement un morceau de chair. En fait, c'est pas un morceau de chair, c'est réellement un chewing-gum. Ça ressemble à un chewing-gum qu'on a mâché et dans lequel il y a les marques de la denture, et c'est ces marques de denture qui donnent naissance aux différents membres de l'embryon. C'est-à-dire au visage, à la tête, aux mains, aux pieds, etc. طيب يعني آسفة إن قاطعتك في الكلام لأنه الكلام معك فعلا شيق والوقت يقترب من النهاية. يعني نبقى في جو المعجزات القرآنية. يعني ألا تعتقد اليوم يعني في الوطن العربي في العالم الإسلامي الجميع يقتنع بالقول بأن القرآن يحتوي على معجزة قرآنية ولا يسعون إلى تطوير العلوم والمعارف، في حين أن الغرب يعني يسعون إلى الاكتشافات والاختراعات، ثم نحن نأتي ونقول هذا موجود في القرآن من غير والله يعني هذه حقيقة سائدة للأسف الشديد. هذه حقيقة لا يمكن أن ننكرها، وهناك محاولات. نبقى مطبقي الأيدي في حين أن الغرب يعني. أنا لا أقول مطبقي الأيدي، أنا أقول أن فاقد الشيء لا يعطيه. يعني الوسائل اللي عندنا والحكام اللي عندنا ما يسعوش لتطوير العلم، وحتى في ثقافة المواطن العربي اقتنع بأنه القرآن يحتوي على المعجزات العلمية، وبالتالي هيك يعني ما فيه رغبة إلى المضي نحو الأمام، إلى السعي لمزيد من الاكتشافات. وربما يعني وإحنا نتحدث عن بين الاكتشافات والدين. طيب يعني بما أنك علمي vous êtes un scientifique avant tout، يعني الحقيقة العلمية والحقيقة الدينية هما خطان متوازيان. طيب متى يلتقيان ومتى يفترقان؟ À partir de quel moment la vérité scientifique, la science rejoint la religion ou l'inverse, ou la religion rejoint la science? Je cite un verset coranique pour vous répondre à la question. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أحب هذه الآية. Nous allons leur montrer leur montrer il s'agit de nous d'aujourd'hui, il s'agit de nous, absolument. Voilà. Des merveilles dans les horizons et dans leurs êtres jusqu'à ce qu'il leur apparaisse que le Coran est vraiment la vérité. Donc et il y a un autre verset qui est beaucoup plus spectaculaire. ولكن أنا سؤالي هو يعني متى يستعين العلم بالدين مهما كان الدين قرآن أو ديانة أخرى، ومتى يستعين الدين بالعلم؟ Justement, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, actuellement, les musulmans se servent de la science moderne pour expliquer le Coran, pour l'expliquer, lui donner sa vraie valeur, et pour le présenter à l'Occident sous sa nouvelle interprétation et sous sa nouvelle forme. L'inverse n'est pas vrai. Quoique, alhamdoulilah, aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de savants algériens qui sont dans les universités et dans les centres de recherche à travers le monde. Il y a des Algériens à la NASA, il y a des Algériens dans des centres de recherche. Des musulmans, un peu partout. Il y a des musulmans à travers le monde. Et des chercheurs aussi internationaux, quelles que soient leurs origines. Et en fait, si l'Europe et les États-Unis, enfin le monde qui possède les moyens de la recherche, si vous voulez, si ce monde est arrivé là, il n'y a aucune raison que les musulmans n'y arriveraient pas. Mais moi, je ne voudrais pas, en fait, que je ne vois jamais la chose sous cet angle-là. Moi, je vois que le Coran est vérité, il est là, il est scientifique, il attend que ce soit les Occidentaux, que ce soit les mécréants, parce qu'il y a même un verset qui s'adresse aux mécréants en disant « Les mécréants n'ont-ils pas vu que le ciel et la terre étaient soudés et qu'ils ont éclaté ?» C'est le Big Bang. Le Big Bang. Bon, donc en fait, la parole du Coran s'adresse non seulement aux musulmans,
il n'y a jamais eu le moindre verset du Coran qui dit « Je m'adresse aux Arabes ». Ah, vous les Arabes, jamais. يتوجه إلى عامة الناس. Et il s'adresse à tout le monde. Donc la vérité est là. Il faudrait d'ailleurs, vous voyez que la plupart des gens qui rejoignent la foi musulmane sont, la plupart, je dis, sont des scientifiques. Et la plupart des gens qui la quittent, ce sont des... Parce que la science ne répond pas à leurs questions ou parce que la science, elle les pousse de plus en plus vers le néant. vers le Absolument. néant. Et les musulmans... Aussi l'incapacité de la science elle-même qui les renverse dans un autre... Absolument. Al-Qur'an yaqharuhum bi'ilmihi. En fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les musulmans, étant trop riches actuellement, les pays musulmans, ne se cassent pas la tête trop à investir là où ils le font. Ils ont été trop politisés et l'Occident les occupe par des guerres et par des conflits. Il est très difficile de demander actuellement à des pays musulmans, dans un état de guerre ou un état de conflit, de s'occuper de leur recherche scientifique. C'est voulu, je dirais. طيب أستاذ محمد ميسان، يعني أنا شاكرت لك كثير هذه التوضيحات، ويعني وحتى نختم لقاء هذا الأحد ربما يعني هيك بشكل سريع بعض مجموعة من الأسئلة العامة. خليني نقول لك qu'est-ce qu'elle vous a donné l'écriture؟ ماذا قدمت لك الكتابة؟ خاصة وأنك يعني متخصص في الميدان العلمي ووجدت نفسك في الكتابة، في الإبداع مع القلم، مع الورق، مع التحضير والمراجع للكتابة. ماذا قدمت لك الكتابة؟ أي شعور يعني؟ Ce que me donne l'écriture, c'est l'expression. Je m'exprime. Je me libère d'un monde tyran et oppresseur. الكتابة... C'est un besoin d'écrire ou c'est un besoin de s'exprimer? Beaucoup plus un besoin de s'exprimer qu'un besoin d'écrire. J'écris, je n'écris pas, je ne prends pas le stylo, je tape toujours sur le clavier. Je n'arrive pas Et pourtant, le stylo a une sensation merveilleuse. Absolument. Mais en tant que scientifique, l'outil moderne et informatique me fait gagner énormément de temps, et le tout, c'est que je puisse m'exprimer. طيب رحلتك المهنية في مجال الغاز والكهرباء هل قربتك أكثر من أسرار الكون؟ Oui, absolument, surtout de l'infiniment petit, de l'électronique. J'ai écrit des articles, par exemple, sur la supraconductivité. C'est un monde merveilleux. J'ai écrit des articles sur la formation du personnel, la simulation. Et la simulation, c'est ce que le Coran fait pour nous faire croire à l'au-delà. C'est de la simulation. Exactement comme un simulateur d'avion ou un simulateur de centrale nucléaire. طيب بعد هذا العمر وبعد هذا المشوار الطويل مع العلم والكتابة، ما الذي يحزنك أستاذ محمد ميسان؟ والله كثير من الأشياء تحزنني، ولكن ما يحزنني في نفس الوقت يفرحني. مثلا الحضيض الذي وصل إليه المسلمون والعرب اليوم هو بداية عهد جديد. إرهاصات لزمن قادمة. Alors quand j'étais étudiant à Tunis, je dormais avec un grand poète qui s'appelait Salah Bédjou. Et lui, il avait accroché au-dessus de nos lits 2 vers de poésie qui sont magnifiques. Vous vous rappelez? ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. الله ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. اشتد يا أزمة لتنفرج لابن تيمية. Donc en fait, les musulmans n'ont qu'à patienter, une patience n'a qu'à s'adapter à une patience positive, à une patience très active, et ne pas commettre d'erreurs, de violence, et surtout ne pas se laisser provoquer. Surtout, oui. ما الذي يفرحك؟ هو هذا. هذا أنه بصيص الأمل من أشياء الحياة اليومية. ما الذي يفرحك؟ الذي يفرحني في الحياة اليومية
أن المسلمين الحمد لله بكثرة في طيب وجودك في باريس مؤخرا فعلا في أوروبا في باريس، وإلقائك لمحاضرات يعني في مراكز ثقافية متعددة في باريس، يعني من بين الأشياء التي تفرح أعتقد. خليني أنا أقترح لك أشياء تفرحك. وإذاعة الشمس من بين أجمل الأحياء التي تفرحني، وإذاعة لوريون، وما سيأتي إن شاء الله مع فرانس 24 إلى إن شاء الله. هي كل الإذاعات العربية لم تكن هذه. أنا زرت باريس حوالي 60 أو 70 مرة، لم تكن هذه. طيب ما معنى الحياة بالنسبة لك؟ نحن في حاجة، نحن والآخرين في حاجة إلى دروس ممن ركب الدرب. La science sans conscience est une ruine de l'âme. La vie sans conscience est une ruine de tout. والبيت الشعري يقول: ملء السنابل تنحني تواضعا والفارغات رؤوسهن شوامخ. لا فضفوك. طيب بماذا تحلم مستقبلا؟ والله أحلم بكل ما يحلم به إنسان. بس حلمك الخاص أنت؟ حلمي الخاص أنني أحقق ما يعني أرجو الله أن يطيل في العمر إن شاء الله. نتمنى لك طيلة العمر. ما أصبو إليه، وأن يهتدي كثير من الناس. آمين إن شاء الله. على يدي، أو على الأقل أن يتعلموا على يدي كما تعلمت على يد المشايخ والكبراء. والحياة تبقى هي المدرسة الأولى والأخيرة للإنسان. إذا أذكر أعزائنا المستمعين أننا كنا في ضيافة الباحث والكاتب الجزائري محمد ميسان، ومحور الحديث كان حول كتابه الأخير La Perle et la Braise, un roman commenté aux éditions Public Book. إلى هنا أعزائنا المستمعين أينما كنتم، أشكركم على حسن الاستماع وبقائكم معنا. دمتم في رعاية الله وحفظه. ألتقي بكم في الأحد المقبل. إلى اللقاء، مع تحيات إيمان وحميد على الهندسة التقنية. والسلام عليكم ورحمة الله. لقاء الأحد هو لقاؤنا مع جديد الثقافة العربية. لقاء الأحد هو لقاؤنا مع الكلمة والنغم. تعده وتقدمه لك